देई पुणी गाई छाड़ाई देलू सर तू गोटाई सत गोलाप फल दिल सत कि आज आज गोटाई बासी मौला फूल परिणत हो गलु आज दिन तू आउ कौ देवता पूजा लगी पारबुनि सर तू तो कहारी आगे मत रुद्र बलिहाटा बलात्कार कही था तो कथा को कहीं विश्वास करें कहीं तू बहुत गुराए अंधोनी हाँ आज दिन बड़ बड़ अक्षर लेखा जीव रूपाली अपार गोपन कथा अपदार्थ आठ संसार भी एमती मनीष को जन्म देछ जे कि मो बोली गोटे अंधुरी झील को आज बलात्कार कर मत आधा बाटे फोपाड़ी दे चली गला तारी दुष्कर्म को क्यों आखि देखी पारु चक आखि तारी दुष्कर्म को क्यों आखि देखी पारु भला कला प्रभु मत जन्म कलार अंधुणी करदेला मत गोटे अंधुणी झील को गोटे निरीह झील को आज बलात्कार करवाटा मोर आखि केवे भी देखी पारि न थांती सतरे मु आज रजा झील पवित्र हो गली सतरे मु रजा झील आज साजी गली बासी मौला अरे किए जानितिला एमिति हब बली सत पर दुनिया हब स्वार्थ पर मनीष हब सत पर
ପିତୃକୁଳ କୁ ଯିବି ମୋର ସେଇ ରାଜବଂଶରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିଯିବ। ତେଣୁକରି ନା ମୁଁ କଦାପି ମୋର ସେଇ ପିତୃକୁଳକୁ ମୁଁ କଳଙ୍କିତ ହେବାକୁ ଦେବିନି। ମୁଁ ଆଜି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ମରିଯିବି। ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି आत्महत्या करने जाऊछ हेले कौन पाई? अरे सेठी मांकर उत्सव को लोके केते आनंद उल्लास सहित देखुं तथापि तुम उत्सव भीतर को न जाई एठी आत्महत्या कर कौन पाई भौणी तुम कौन है? किए तुम्बे कहीं मो रास्ता कंटाई मते बाधा देउछ? भौणी मु होची समीर आ मो गाँ हूँ सुवर्णपुर। मुझे आसती माँ उत्सव देखापी हेले कौन कौच भौणी मु तुम रास्तार कंटा ही बाधा दूची? नाई भौणी नाई ये आत्महत्या हूँ महापाप। आत्महत्या भली गोटे जघन्य अपराध करवा उचित नुह भौणी, उचित नुह। समीर बाबू तमें कौन जानवा चाह मोर आत्महत्या कर कारण? हाँ मु कौन ए दुनिया समस्त जानवा चाहती तुम कहीं आत्महत्या करने जाऊल? कुह भौणी कुह। समीर मोर जीवन चला पथरे गोटे गोपन कथा अच्छी। गोपन कथा? हाँ समीर से गोपन कथा विषय कौन मत कहबनी भौणी? निश्चय कहबी तुमको से मोर गोपन कथा विषय। कुह भौणी कुह। तुमको कथा देवाकू पड़िबो जे मोर से गोपन कथा को ए दुनिया आगे बाबू कहबनी। कथा दियो समीर। ठीक अच्छे भौणी ठीक अच्छे मु कथा दौची सत्य सत्य त्रिवार सत्य करी कहूची तुम से गोपन कथा को मु कहा भी कहबी। कुह भौणी कुह। समीर मोर गोपन कथा होची गोटे पहली वर्षा बतुरा भिजा माटी लुहर कथा। मोर गोपन कथा होची मो पाई गोटे दुख भरा कहानी रो कथा। मु कांदुची समी हेले जानिछ मु कहीं की कांदुची केवल गोपन रे। दरियार पानी हे गला लुणी आखिर आखिए लुहरे दरियार पानी हे गला लुणी आखिर आखिए लुहरे शब्द शुण छातीर छाती कह मन झाऊ बण शब्द शुण छातीर छाती कह बाली घर परी भांगिला सपन बाली घर परी भांगिला सपन फटा पड़ी गला संपर्क रूपाली कांदुची गोपन रे रूपाली कांदुची गोपन रे रूपाली कांदुची गोपन रे रूपाली कांदुची गोपन रे रूपाली कांदुची गोपन
ମୁଁ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗଦଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତଙ୍କର ବଡ଼ ଝିଅ। ନାମ ମୋର ରୂପାଲି। ମୁଁ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ସୋନାଲି ସହିତ ଏଇ ମା ଲଙ୍କେଶ୍ୱର ଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ହନ୍ଦୁଣି ପରି ଗଳି ଭିତରକୁ ନ ଯାଇ ମୋର ସେଇ ସାନ ଭଉଣୀକୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ମୁଁ ଏଠି ଦିନ କାଟୁଥିଲି। ହେଲେ ସେଇ କୁଳାଙ୍ଗାର ଦୁରାଚାର ମୋତେ ଆସି ମୋ ବୋଲି ଗୋଟେ ହନ୍ଦୁଣି ଝିଅକୁ ବଳାତ୍କାର କରି ଅଧା ବାଟେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଛାଲି ଭଗବାନ। ଆଉ କହିଦେଲା ଯେ ଏ ରୂପାଲି ତୁ ଚାହିଁକି ବି କାହା ଆଗରେ କହିପାରିବୁନି କି ମୁଁ ତୋତେ ବଳାତ୍କାର କରିଛି ବୋଲି। ତୁ ତ ଜନ୍ମ କାଳରୁ ଅଧୁରିଟା। ତୋର ଏଇ ଗୋପନ କଥା ଗୋପନ ହେଇ ରହିଯିବ ବୋଲି। କ'ଣ କରିବି ସମୀର? ମୁଁ ତ ଏଇ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ସାଜି ଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆ। କିଏ ଭଙ୍ଗା ମଠିଆରେ ଟୋପାଏ ପାଣି ଢାଳି ଦେବ ସମୀର? କିଏ? ମୁଁ ଢାଳି ଦେବି ସେଇ ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆରେ ଟୋପାଏ ପାଣି। ତମେ ଯଦି ତମ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନ, ସମୀର ତମର ମାନ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଆଜି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲ, ସମୀର ତେବେ 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 ଆଜିଠୁ ତମେ ମୋରି ସାଥିରେ ମୋରି ଘରକୁ ଯିବ। ସମୀର ନା ସମୀର ନା ଭଉଣୀ ନା, ତମେ ମନା କରନି। ତମେ ମୋରି ସାଥିରେ ମୋ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତୁ କ'ଣ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବୁ ସମୀର? ନିଶ୍ଚୟ। ମୁଁ ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଅପା ବୋଲି ମାନି ନେଇଛି, ସମୀର ତମକୁ ଏଇ ତମର ଭାଇ ସମୀର ନିଶ୍ଚୟ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ସମୀର, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ତୋ କଥା ମାନି ଆଜି ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛି। ହେଲେ ମନେ ରଖ ସମୀର, ତୋତେ ମନେ ରହିଲା ଆଜି ଦିନଠୁ ରୂପାଲି ଅପାର ଗୋପନ କଥା। ମୋ ପୁଅ ସମୀର ମା ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମହୋତ୍ସବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି ଯେ ଆଜିକି 2 ଦିନ ହେଇଗଲା। ସେ ଏଯାଏ ଫେରିଲା ନାହିଁ କାହିଁକି? ମୋ ମନରେ କାହିଁକି ପାପ ଅଛୁଛି? ହେ ଠାକୁରେ, ମୋ ପୁଅ ଯୋଉଠି ବି ଅଛି ତାକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଶୀଘ୍ର ନେଇକି ଆସ ଠାକୁରେ। ସମୀର ମା ଘିନ ମୋର ଭକ୍ତିଭରା ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ। ଏ ସମୀର, ଏତେ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି ବାପା? ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି ହେଲା ଜାଣିଛ ମା? ମୁଁ ତମକୁ ଯୋଉ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନର କଥା କହିଥିଲି, ଆଜି ମୋର ସ୍ୱପ୍ନଟା ସତ ହେଇଯାଇଛି ମା। ତୁ ସତ କହୁଛୁ ମାନ? ହଁ ମା। ତୁ ତାକୁ ପାଇ ଯାଇଛୁ? ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ତାକୁ ଏଇ ମୋର ଘରକୁ ବୋହୂ କରିକି ନେଇ